नमस्कार। रोज की तरह मैं हाजिर आसनसोल टाइम्स में आपके सामने लेकर आए हैं आसनसोल और आसपास के क्षेत्रों की कुछ महत्वपूर्ण खबरों की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले अपने सपनों के आशियाने को पाने के लिए चले आइए आसनसोल के आड़ाडंगाल इलाके में रेलवे ऑफिसर्स क्लब के निकट त्रिनेत्र अपार्टमेंट में। यहाँ पर आपको हर आधुनिक सुविधा जैसे लिफ्ट, पार्किंग, 24 आवर्स वाटर सप्लाई सहित तमाम वो सुविधाएं मिलेंगी जिसका हर इंसान सपना देखता है, वो भी बिल्कुल आपके बजट में। यहाँ आपको विभिन्न बैंकों से होम लोन की भी सुविधा मिलेगी। तो फिर देर किस बात की, आज ही चले आइए त्रिनेत्र अपार्टमेंट, आड़ाडंगाल रेलवे ऑफिसर्स क्लब के निकट। मोबाइल नंबर 9832977802, 9832125354 और 9332582862। आसनसोल के शारदापल्ली इलाके में आज डिवा ब्यूटी सैलून एंड नेल स्टूडियो का फिर से उद्घाटन हुआ। आपको बता दें कि अधिवक्ता और ब्यूटिशियन पंपाली मुखर्जी यहाँ पिछले 12 वर्षों से इस ब्यूटी सैलून को चला रही हैं, लेकिन अब उन्होंने आधुनिकतम तकनीक का प्रयोग करते हुए और उच्च स्तरीय सामग्रियों और यंत्रों के सहारे इस ब्यूटी सैलून को फिर से शुरू किया है। आज इसका आधिकारिक रूप से उद्घाटन किया गया। मशहूर ब्यूटी थेरेपिस्ट सोना द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। इस मौके पर यहाँ रेकी टीचर सर्वानी दत्ता, अधिवक्ता और कनक धारा से जुड़ी नवनीता बनर्जी, चिकित्सक अरुमिता खां सहित तमाम गणमान्य लोग मौजूद थे। इस मौके पर पंपाली मुखर्जी ने कहा कि वो पेशे से एक वकील हैं, लेकिन ब्यूटिशियन का काम करना उनका पैशन है और अपने इसी पैशन को आगे बढ़ाते हुए आज से तकरीबन 12 साल पहले उन्होंने इस ब्यूटी सैलून की शुरुआत की थी। उन्होंने कहा कि आज इसका फिर से उद्घाटन किया जा रहा है और वो चाहती हैं कि आसनसोल की महिलाएं यहाँ पर आएँ, क्योंकि यहाँ पर उचित कीमतों पर उच्च स्तरीय सेवा उपलब्ध कराई जाती है। वहीं सर्वानी दत्ता ने कहा कि वह हमेशा पंपाली मुखर्जी के साथ हैं और इससे पहले भी उन्होंने यहाँ पर ब्यूटी सैलून किया था और आज इसका फिर से उद्घाटन किया जा रहा है। ये बेहद खुशी का मौका है। उन्होंने कहा कि यहाँ पर महिलाओं को जो सेवा प्रदान की जाती है वो और कहीं नहीं दी जाती, इसलिए उन्होंने भी महिलाओं से यहाँ पर आने का आग्रह किया। वहीं नवनीता बनर्जी ने कहा कि वह पंपाली मुखर्जी को काफ़ी दिनों से जानती हैं और उनके सैलून में जिस तरह की सेवा और जिस तरह से महिलाओं की खूबसूरती को चार चांद लगाया जाता है वो कहीं और नहीं दिखता। उन्होंने कहा कि उनके सैलून में जो कर्मचारी काम करती हैं वो भी अपने काम में बेहद पारंगत हैं और वो काफ़ी दूर रहने के बावजूद यहाँ पर नियमित आती हैं। वहीं ब्यूटी सैलून का उद्घाटन करते हुए सोना ने बताया कि वो पिछले 30 वर्षों से इस कार्य से जुड़े हुए हैं, लेकिन इस काम को लेकर पंपाली मुखर्जी के अंदर उन्होंने जो पैशन देखा है वो बहुत कम महिलाओं में देखा जाता है। उन्होंने कहा कि एक महिला जब इस तरह के किसी काम से जुड़ती हैं तो महिला सशक्तिकरण का ये सबसे बड़ा सबूत होता है और उन्होंने आज इसके पुनः उद्घाटन के लिए पंपाली मुखर्जी और उनकी पूरी टीम को बधाई दी। जो लगाना लगाइए, लेकिन ठीक है। आज जो ये ओपनिंग हो रहा है इस ब्यूटी सैलून का, इसके बारे में कुछ बताइए। ये ब्यूटी सैलून मेरा 12 साल पुराना है और एकदम नया, जैसे आप देख रहे हैं, नया लुक देके नया ब्रांड लाके एकदम रिनोवेशन हुआ है। रिनोवेशन माने एकदम जैसे अब रीओपनिंग हो रहा है, ग्रैंड रीओपनिंग हो रहा है, तो मैं बोलूँगी ये नया ही है। नया खुल रहा है पार्लर, जैसे मेरा नया जो ब्रांड आया है, चाहे वो नैनोप्लास्टिया हो या तो फिर कलर का जो फैंसी कलर का जो रेंज है। देखिए, मेरा पार्लर के बारे में मैं एक बात बोलना चाहूँगी, बेस्ट ब्रांड, बेस्ट क्वालिटी एंड बेस्ट प्राइस, ये मेरा पार्लर का है। जैसे नेल एक्सटेंशन हो चाहे हेयर एक्सटेंशन हो, जो भी एकदम करंट जो होता है इन फैशन है, सब ब्रांड हम
सब शुरू से ही मेरा ये नेचर रहा है कि सबसे जो मार्केट में फैशनेबल ब्रांड हो, चाहे सबसे पॉपुलर ब्रांड हो, वो मेरे पार्लर में रहे और सर्विस बहुत अच्छा हम दे पाए और प्राइस भी इसका एक रीज़नेबल रखें, जैसे सब रेंज के जैसे वुमेन हो जो काम करवा पाए और सेटिस्फेक्शन हो। आसनसोल में तो बहुत से ब्यूटी पार्लर्स हैं, सैलून्स हैं। आपका ये सैलून ये कहाँ से डिफरेंट है? वो 3 चीज़ हम फिर बोलना चाहेंगे, रिपीट करना चाहेंगे। बेस्ट ब्रांड, बेस्ट प्राइस और बेस्ट क्वालिटी। और सर्विस भी हम लोगों का जो टॉप ब्रांड होता है, जैसे आप कहीं भी जाइएगा या तो फिर एयर ब्रश नहीं है या तो फिर नेल एक्सटेंशन नहीं है, आपको एक जगह में सब कुछ मिलता है एक साथ। यहाँ पे किस किस प्रकार की सर्विस आप लोग प्रदान करते हैं? जैसे हेयर ट्रीटमेंट हो गया, स्किन ट्रीटमेंट हो गया, या तो फिर जैसे हेयर का कोई भी हेयर फॉल हो, चाहे अभी डायमंड का भी रेंज आ गया है ओची प्लस में, जो अभी सबसे पॉपुलर ब्रांड है और सबसे यूनिक जो ओची प्लस का ब्रांड मेरा शुरू से था और बहुत काम भी हुआ है, इसका ट्रीटमेंट भी हुआ है फेस का। या फिर जैसे ये हाइड्रा भी अभी आया है, हाइड्रा का भी बहुत सारे ट्रीटमेंट होते हैं जो 7th लेयर तक जाता है, पेनिट्रेट होता है। तो काफ़ी सारे हैं जो एक साथ एक रूफ के नीचे आपको मिल जाता है और प्राइस भी बहुत रीजनेबल रखेंगे। हम जो ये मशीन देख रहे हैं, इस मशीन के बारे में कुछ बताइए कि कैसे आपको किससे सर्विस? देखिए, पहले जो मशीन्स आते थे अल्ट्रासोनिक, गैल्वेनिक और ओजोन जैसे हम लोग काम करते थे, वो 3 डिफरेंट मशीन्स होते थे। लेकिन अब जो 7-in-1 एक साथ जो मशीन हम लोग को मिलता है वो काम, और ये काफ़ी इनोवेटिव है, इनोवेशन भी किया गया है इसमें। स्क्रबिंग वगैरह जैसे 7th लेयर तक जाता है, जो खासियत है, जो हम लोग मशीन जैसे कोई भी मेटेलिक फेशियल के साथ जाता है खास करके, लेकिन ये कभी भी हम दे सकते हैं, जैसे हेयर का भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और ये मास्क भी जैसे आप देख रहे हैं, ये मास्क है, वो भी बहुत ट्रीटमेंट देता है। तो काफ़ी फ़ायदे हैं इसका। और अभी तो सबसे जो इनोवेटिव जो पार्लर सैलून में चल रहा है जो मशीन है, वो तो हाइड्रा मशीन है। अच्छा, आपने जो फैसिलिटीज़ की बात कही यहाँ पे, तो जो आपकी जो सर्विस चार्जेस हैं वो कैसे होंगे? क्या देखिए, मेरा 300 से लेके 3000, 500, 12,000 तक का भी है। जैसे एयर ब्रश मेकअप है, मैक है, और मार्केट से मैं हमेशा मेरा कोशिश रहता है कि प्राइस हम थोड़ा नीचे रखें। और ये हफ्ते में कितने दिन आप लोग? डेली खुला रहता है, थर्सडे क्लोज रहता है, और पूजा के टाइम तो डेली खुला रहता है। टाइमिंग क्या होगा? 10:30 से 7:30 इवनिंग। और ये जगह क्या हुआ, कौन सा जगह? ये शारदापल्ली नियर आसनसोल वेस्टर्न क्लिनिक एंड नर्सिंग होम एंड जेनेक्स 2 नंबर गेट और I1 डिजिटल के एकदम सामने। आपका नाम और परिचय? पोम्पाली मुखर्जी। मैं पेशे से वकील हूँ, एडवोकेट हूँ, और ये मेरा पैशन है और काफ़ी सालों से मैं इस लाइन में हूँ। बहुत प्यार है हमको इससे, और आगे चल के बहुत मन है, जैसे इवेंट वगैरह हो, चाहे ये ब्यूटी पेजेंट इवेंट हो या फिर फैशन शो हो या फिर फ्यूजन कोई डांस के साथ, म्यूज़िक के साथ इवेंट काफ़ी सारे आएंगे। ये अभी सोच रहे हैं लाने के लिए, तो आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगेगा। कुछ यूनिक इवेंट लाने वाले हैं सामने दिन में, तो साथ दीजिए और मिल के चलते हैं, बहुत अच्छा लगेगा। থ্যাংক ইউ। বাংলায় বলবো কি? হ্যাঁ। দিদি আমার সাথে প্রথম থেকে আছেন। দিদি হিলিং অ্যান্ড রেকি টিচার, ওনার ছত্রছায়ায় আমি আছি। ওনার ইন্সপিরেশন খুব কাজ করেছে, আর ভীষণ পজিটিভ থাকতে শিখিয়েছেন দিদি আমাকে। বরাবরই পাশে আছেন, আর ওনার সাথে কথা বলে, ওনার সাথ পেয়ে আমি খুব লাকি। প্লিজ আপনারা কিছু শুনুন দিদির মুখে। হচ্ছে, এটার জন্য অনেক অনেক বেশি কনগ্রাচুলেশন সবাইকে, বিশেষ করে পম্পালি আমার ছোট বোন। সাথে তো থাকতেই হবে, বোনের সাথে তো থাকতেই হবে। কিন্তু একটা সময় এই বিউটি স্যালন বা পার্লারগুলো এলিট ক্লাসের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল, যে কাচের দরজার ভিতরে কি হচ্ছে সাধারণ মানুষ আসতে পারতো না, বা ভাবতো দুবার যে যাবো কিনা, আমরা এফোর্ড করতে পারবো না কিনা। কিন্তু এখন আর সেটা নেই। এখন বিউটি পার্লার বা বিউটি স্যালন এটা নট অনলি সোর্স অফ ইনকাম বা মেয়েদের স্বনির্ভর করার জন্য নয়, পার্সোনালিটি অনেকটা বেশি গ্রো করে। আমার মনে হয় যে দরজাটা আমি হাসি মুখেই খুলবো, আমার যত দুঃখ থাকুক, কষ্ট থাকুক, সে তার সাথে মেকআপটা খুব দরকার, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকা, সুন্দর থাকাটা খুব দরকার। মানুষের পার্সোনালিটির জন্য বিরাট বড় একটা সাপোর্ট হচ্ছে মেকআপ, সুন্দর করে নিজেকে সাজিয়ে গুছিয়ে রাখা। মেয়েরা তো খুব পছন্দই করে। আমার যেটা কাজ সেটা হচ্ছে যে ইনার গ্লো বা ইনার বিউটিটাকে বাইরে বার করে নিয়ে আসাটা। কিন্তু বিউটি স্যালন বা বিউটি পার্লার বা পম্পালির মতন যারা
অ্যাক্টিভ লেডি এই ব্যাপারে, এই সাবজেক্টটার উপরে তাদের চেষ্টা থাকে একটা আউটার বাইরের এক সৌন্দর্যটাকে বজায় রাখার জন্য। এবং আমি সবসময় চাইবো মেয়েরা সেজে গুজে থাকুক, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকুক, সুন্দর থাকুক। আর অসুবিধা কখনো যদি হয়, আমি সর্বাণী দত্ত, স্পার্শারিকে হিলিং অ্যান্ড টিচিং সেন্টার থেকে আমি তো আছি সবার সাথে। আজকে এই যে বিউটি স্যালনের রিওপেনিং হচ্ছে এ বিষয়ে কিছু বলবেন? আমরা সকলেই যারা আমরা এখানে উপস্থিত হয়েছি আজকে পম্পালিদিকে প্রথমেই হচ্ছে মানুষ হিসেবে ভালোবাসি, তারপরে হচ্ছে স্যালন ওনার। তো আমরা অনেক বছর ধরে পম্পালিদির সাথে পরিচিত। ও এত মানে ওর লাভ এলিমেন্ট এত আছে যে আমরা দূর থেকে, আমার বাড়ি হচ্ছে একদম আদার এন্ড অফ দ্য সিটি, তাও কোনো বিউটি ট্রিটমেন্ট করতে হলে আই কাম হিয়ার। তো ওর হচ্ছে যে খুব ভালোবেসে আমাদেরকে বিউটি ট্রিটমেন্ট দেয়, মানে ফেসিয়াল থেকে স্টার্ট করে হেয়ার কালার, আমরা জানি যে ও বেস্ট জিনিস আমাদেরকে দেবে। আবার ডিভার যেটা, এটা নব উদ্বোধন হচ্ছে, নতুন করে নবকলবর যাকে বলে, নতুন করে সাজিয়েছে পম্পালিদি পার্লারটাকে। আমরা আবার এসছি যে একটা নিউ লুক পাচ্ছি এখানে, তো নতুন করে আবার খুব সাজার ইচ্ছে হচ্ছে আমাদের পুজোর আগে আগে। আরও বেশি করে সব মহিলারা আসুন আর সাজুন, পম্পালিদি আমাদের খুব সুন্দর করে সাজায়। হেয়ার হাইলাইটস, পার্লারে আপনার ফেসিয়াল, তারপরে বিভিন্ন রকম ট্রিটমেন্ট, নেল এক্সটেনশন, সব রকম যাবতীয় যা যা মডার্নের যুগের যা যা যেরকম ট্রিটমেন্ট হয় অ্যান্ড বিউটি টিপস যা যা হয় পম্পালিদি সব আমাদেরকে দেবে, এবং সাজাতে আমাদেরকে প্রচণ্ড ভালোবাসে। প্লাস ওর হেল্পিং হ্যান্ড যারা আছে তারাও খুব ট্রেন, তো তারা আমাদেরকে, আর বিভিন্ন সেগমেন্ট থেকে দেখবেন আমরা আছি এখানে, আমরা বিজনেস ওম্যানরা আছি, অ্যাডভোকেটস আছি, ডক্টরস আছি, হাউসওয়াইফস আছে, কর্পোরেটে যারা কাজ করে তারা আছে, তো সব রকম এখানে মহিলারাই আসে। যার যেরকম ইচ্ছে সেই রকম পম্পালিদিকে বলে যে এমনি আমি সাজতে চাই, আই ওয়ান্ট দিস লুক, পম্পালিদি তাকে বেস্ট সাজিয়ে দেয়। আপনি বললেন যে আপনি আদার এন্ড অফ দ্য সিটিতে থাকেন, তা সত্ত্বেও এখানে হ্যাঁ। আসেন। তো আপনি সার্বিকভাবে এই আসানসোলের মহিলাদের কি বার্তা দিতে চাই? সার্বিকভাবে দেখুন, এটা একটা যে ফ্রম আ এন্টারপ্রেনার পয়েন্ট অফ ভিউ আমি দেখছি যে পম্পালিদি নতুন করে শি ওয়ান্টস টু গিভ সামথিং নিউ টু দ্য সিটি এভরি টাইম। আগেও যখন এটা 10-12 বছর আগেই পম্পালিদি ফার্স্ট পার্লার যখন করে, তখনও ওই টাইমের যেটা ছিল তার থেকে এগিয়ে ছিল। নতুন একটা আমি স্ট্যান্ডার্ড বা নতুন অ্যাপারেটাস যার যখন যেটা হয় পম্পালিদি সেই এই দিবা পার্লার সেটা দেয়। এখনও বলছি যে রেনোভেশন করেছে, কন্টেম্পোরারি যেটা আমাদের যেরকম টাইমে যেরকম পার্লার আমরা দেখে থাকি মেট্রো সিটিজে, তার কোনো তুলনায় এটা কম নয়। তো এখানে আমি মহিলাদের বলছি আসুন, এসে পরে দেখুন, এটা উপভোগ করুন। আসানসোলে একটা মানে নবমানের বা স্ট্যান্ডার্ড খুব পার্লার এখানে আমরা পাচ্ছি, সেটার জন্য থ্যাংক ইউ পম্পালিদি। আর আপনাদের থ্রু দিয়ে জানাচ্ছি শহরবাসীকে যে আসলে এখানে নতুন পার্লার রয়েছে, পার্লার ছিলই অলরেডি, ডিভা নোন ব্র্যান্ড একটা, আরও নতুন করে এখানে নতুন এক্সটেনশন হলো, নতুন করে নতুন আপনাকে যা যা অ্যাপারেটাস হোক বা নিউ লুক হোক বা নিউ প্রোডাক্টস, সেগুলো এই পার্লার এখন এনেছে। আপনি নিজেও ওমেন এম্পাওয়ারমেন্ট নিয়ে কাজ করে থাকেন, তো আজকে এই যে একজন মহিলা এরকম একটা পার্লার চালাচ্ছে এবং এর সাথে সাথে যারা এখানে কাজ করে তারাও একটা স্বনির্ভর হচ্ছে, এই বিষয়ে আপনি ম্যাডাম? নিশ্চয়ই স্বনির্ভর হওয়ার একটা বিরাট প্ল্যাটফর্ম এটা। এখানে কতজন মহিলাকে উনি এখানে এমপ্লয়ি করেছেন, তারা যেমন নিজে একটা বিউটিশিয়ান কোর্স করে এসছে, তারা এখানে চাকরি করছে। তো ডেফিনেটলি এটা একটা রোজগারের একটা মাধ্যম এখানে পাওয়া যাচ্ছে। আর তার সাথে সাথে হচ্ছে যে কত প্রোডাক্টস আছে, এই যে সাপ্লাই, ডিমান্ড সাপ্লাই চেঞ্জ যেটা, তো সেটারও একটা কত প্রোডাক্টস আসছে যেখানে কেনা বেচা হচ্ছে। তো বিভিন্ন এই একটা কত রকম ব্যবসা হচ্ছে এখানে একটা পার্লারকে কেন্দ্র করে। তো ডেফিনেটলি ইটস আ প্ল্যাটফর্ম ফর বিজনেস। আপনার নাম? आज जो ये डिवा ब्यूटी सैलून का रीओपनिंग हो रहा है और इसमें आप शरीक हो रहे हैं, कुछ बताइए इसके बारे में। थैंक्स टू एवरीवन, यहाँ पे जो भी लोग आप लोग हैं सबको। और ये डिवा का रीओपन में आके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और इनके साथ मैं जुड़ना चाहता हूँ। भी हमारे पास जो भी लेडीज़ के साथ यहाँ पे बात हुआ है, फैशन डिज़ाइनर से लेके बिजनेस का आइकॉन एवरीवन, एंड शी इज़ वेरी प्रीटी लेडी। हम चाहते हैं इनका रीओपन जो हुआ है ये अभी इतना धमाकेदार चले कि ये हमारे टीम जो है हम लोग पूरा आगे बढ़ते जाएं। दूसरा बात है कि ये जो हमारा डिवा है, हम लोग चाहते हैं ये डिवा बन के ही रहे, हॉट ऑफ आसनसोल में पूरा, क्योंकि ये डिवा का मीनिंग आप लोगों को सबको मालूम है। और ये इनका जो चलने वाला है सैलून,
और नेल आपका भी यहाँ पे नेल हाँ, का भी है, नेल नेल का भी एक्सटेंशन, है, ब्यूटी केयर के साथ भी है। मैं पिछले 30 सालों से एज ब्यूटी थेरेपिस्ट, इंटरनेशनल मेकअप आर्टिस्ट का काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं इनके साथ जुड़ के यहाँ पे एकेडमी बनाना चाहता हूँ कि यहाँ पे लेडीज़ का और डेवलप हो जाए। यहाँ पे जो हमारी क्लाइंट है जिनका काफ़ी दिनों से हेयर लॉस का प्रॉब्लम हो रहा है, पिगमेंटेशन का प्रॉब्लम आ रहा है, ये सारा प्रॉब्लम का सलूशन भी इनके यहाँ पे आने से मिलेगा। ये सोसाइटी के लिए एक ऐसा जगह बन रहा है जहाँ पे इंसान आके अपने आप को ग्रूम कर पाएंगे, अपने आप को रिलैक्स कर पाएंगे, अपने आप को ब्यूटीफुल बना सकते हैं। और इनके साथ हम इस तरह से जुड़ना चाहते हैं फॉर एकेडमिकली एंड पर्सनली बोथ साइड्स। महिलाओं के लिए जो ब्यूटी सैलून की बात है या पार्लर की बात है, वो न सिर्फ एक ब्यूटी की बात है, वो कहीं न कहीं स्वावलंबन की भी बात है, सेल्फ डिपेंडेंस की भी बात है। तो इस मुद्दे पे आप किस तरह से इस ब्यूटी सैलून को हेल्प कर सकते हैं? देखिए, ब्यूटी सैलून का मतलब ही हो गया यहाँ पे कि जब एक लेडीज़ कोई कुछ बिज़नेस करते हैं तो कंफर्ट होते हैं उन लेडीज़ स्टाफ रख के, तो ये वुमेन एम्पावर भी हो गया। एक लेडीज़ 100 लेडीज़ को चलाते हैं। और हम लोग जैसे बोल रहे हैं ना कि हम लोग एकेडमी बनाएंगे, तो एकेडमी में क्या होगा ना कि हम लोग जब कोई बच्चे लोगों को सिखाएंगे, यहाँ पे जो भी टैलेंटेड लेडी है जो अपने अपने तरीके से अपने हम लोग बच्चों को सिखाएंगे, नॉट ओनली ब्यूटी, सेल्फ ग्रूमिंग, मॉडलिंग, इसके साथ साथ हमारे यहाँ पे ये जो हमारे आईनी फ्रेंड्स लोग हैं, हमारे चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो लोग भी हैं, हम लोग बिज़नेस भी सिखाएंगे। हम लोग पूरे तरीके से एक लड़की को स्वावलंबी बनाने में भी हम लोग मदद करेंगे पूरा। और हमारा जुड़ने के साथ साथ कि और 10 लड़कियों यहाँ पे जुड़ेंगे, 10 लड़की और 10 लड़की और 10 लड़की, यस, हाँ, हमारे साथ डॉक्टर्स भी हैं। हम लोग एक चीज़ का हमारी जो टीम जो बना है ना, हमारा टीम सब बहुत अच्छा टीम बन गया है। तो ये डीवा चलते रहेगा और दूसरों के लिए ये डीवा रहेगा। समाज को आप क्या संदेश देना चाहते हैं इस मतलब वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर? वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर समाज को हम ये देते हैं कि आजकल हम लोग सब कोई मॉडर्न तो हो चुके हैं, पर कपड़ों से मॉडर्न अगर होना है तो दिमाग से हो जाइए। ये पीएनपीसी बंद करिए। हम सामने में देख के बोलते हैं कि वह सो ब्यूटीफुल और पीछे बोलते हैं क्या गंदा कपड़ा पहना है। इसको सबसे पहले बंद करना पड़ेगा। और औरत हो, चाहे मर्द हो, चाहे बच्चे हो, चाहे कोई भी हो, सबको आधुनिकता का पता होना चाहिए। व्हाट इज़ अ मॉडर्न, सेल्फ डिपेंड होना मॉडर्न होता है, कम्युनिकेशंस मॉडर्न होता है, अच्छा फ्रेंडशिप मॉडर्न होता है। ऐसा नहीं कि एक लड़की को हम लोग मॉडर्न बोल रहे हैं और वो कुछ मॉडर्न का काम कर रहे हैं तो उसको लेके फिर हम लोग बोलेंगे कि ये क्यों किया। समाज कितना बोलना चाहते हैं कि बी बोल्ड हो जाए। बोल्डनेस जो चाहिए वो दिल से होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम मुंह में कुछ करते हैं और काम में कुछ और दिखाते हैं और सोच कुछ ऐसा रखते हैं। कपड़े कोई कितने भी मॉडर्न पहन ले, अगर सोच नहीं बदलेगा, अगर वो जनरेशन गैप का सोच रह जाएगा तो कोई इंसान मॉडर्न नहीं बन सकता। दिल दिमाग से मॉडर्न बनिए। आपने जो मॉडर्निटी की बात कही, उसको लेकर कुछ लोगों का जो नज़रिया आजकल हम लोग को देखने में आ रहा है, उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे जो इस तरह के नज़रिए को रखते हैं? उन लोगों को बोलेंगे अपने नज़र में पट्टी बांधो, पहुँच जाओ महाभारत के युग में, बन जाओ गंधारी, नहीं देखना है तुम्हें कुछ। जो मॉडर्नाइजेशन हो रहा है होने दीजिए, जो आगे बढ़ रहा है बढ़ने दीजिए। जिनकी नज़र खराब है वो अपने नज़र बंद कर ले, शांति उनको मिलेगा, हमें चैन मिलेगा। आपका नाम और परिचय? मेरा नाम है शोना, ब्यूटी थेरेपिस्ट एंड मेकअप आर्टिस्ट। আজকে এই যে বিউটি স্যালনের ওপেনিং হলো, রিওপেনিং হলো, এবং আপনি এখানে উপস্থিত আছেন, কি বলবেন এই বিষয়ে? আমি ভীষণ এক্সাইটেড। আমার ভীষণ ভালো ফ্রেন্ড পম্পালি, আর এটা রিওপেনিং হচ্ছে। আমি এখানটা আগেও এসেছি আমার সার্ভিসেস নেওয়ার জন্যে, আর ও ভীষণ যত্ন সহকারে সার্ভিসেস দিয়েছে। তো আমি রিকোয়েস্ট করবো যে সবাই যেন আসুন এবং এই সার্ভিসেসগুলো অ্যাভেল করুন। আর আপনারাও খুব পার্সোনালি ওর সঙ্গে অ্যাটাচড হয়ে যাবে। মানুষটাই এতটা ভালো যে কিছু বলার নেই। আসানসোলে তো বিউটি পার্লার বা বিউটি স্যালনের অভাব নেই, হ্যাঁ হ্যাঁ। তো পার্টিকুলারলি এইটার কি বিশেষত্ব আছে? দেখুন, আমরা মহিলারা যখন কোনো পার্লারের সঙ্গে যুক্ত হই না, তখন আমরা একটু কাস্টমাইজ সার্ভিস এক্সপেক্ট করি, যে জিনিসটা আমি শুরু থেকেই ওর কাছ থেকে পেয়েছি আর কি। এবং ওর ব্যবহার, ওর যত্নটা নিয়ে ও যেরকমভাবে সার্ভিসগুলো দেয় সেই জিনিসটা হচ্ছে অনবদ্য। তো ফর দ্যাট রিজন ইট স্ট্যান্ডস অ্যাপার্ট ফ্রম দ্য রেস্ট, অ্যান্ড ফর দ্যাট রিজন আই রিকোয়েস্ট এভরিওয়ান টু কাম ওভার।
আমার নাম হচ্ছে ডক্টর অরমিতা খান। আমি এখানটা প্র্যাকটিসিং কনসালটেন্ট অ্যানেস্থেসিওলজিস্ট প্লাস অন্ত্রপ্রনার। আর আমরা দুজনেই হচ্ছে মেম্বার অফ চেম্বার অফ কমার্স উমেন্স উইং কানকধারা, দুজনেই আমরা মেম্বার অফ দ্যাট। অ্যান্ড অ্যাপার্ট ফ্রম অল দিস থিং, শি ইজ আ ভেরি গুড ফ্রেন্ড অফ মাইন অ্যান্ড আই উইশ হার অল দ্য বেস্ট। आज रानीगंज थाने में आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के डीसी सेंट्रल ध्रुव दास ने एक प्रेस मीट की। उन्होंने चोरी के आरोपी 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी के बारे में पत्रकारों को जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 13 जून 2024 को रानीगंज के रहने वाले जय नारायण पांडे के घर में चोरी की घटना घटी थी। इसके बाद रानीगंज थाने में शिकायत दर्ज कराई गई थी। पुलिस की टीम रानीगंज थाना प्रभारी विकास दत्ता के नेतृत्व में जांच में जुटी और उन्होंने रॉकी डोम और विक्रम डोम नामक 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पूछताछ में उनके पास से चोरी किए गए सभी सामान बरामद हो गए। उन्होंने कहा कि दोनों आरोपियों के पास से 3 लाख रुपए के सोने के गहने, चांदी के गहने और कुछ नकद बरामद हुआ। उन्होंने कहा कि दोनों आरोपियों को अदालत में पेश किया गया है। अभी तक इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने इस घटना को रानीगंज थाने की एक बड़ी कामयाबी करार दिया और उन्होंने थाना प्रभारी विकास दत्ता और उनकी पूरी टीम को बधाई दी। গত 13/6/24 তারিখে ডক্টর ডিপি সিং গলি রানীগঞ্জের বাসিন্দা জয়নারায়ণ পান্ডে ওনার ফ্যামিলি নিয়ে বাইরে গেছিলেন। উনি 16 তারিখে ফেরেন। 16 তারিখে ফিরে উনি দেখতে পান ওনার বাড়ির দরজার তালা ভাঙা। ভেতরে ঢুকে দেখেন আলমিরার তালাও ভাঙা এবং আলমিরা থেকে ওনার বেশ কিছু গোল্ড অর্নামেন্ট এবং আরও কিছু হাউস হোল্ড আর্টিকেল কেউ বা কারা চুরি করে নিয়েছে। উনি থানায় কমপ্লেন করেন। আমরা কেস স্টার্ট করি। কেস স্টার্ট করার পর ইনভেস্টিগেশন শুরু হয় এবং আমরা দুজনকে ধরি। একজন হচ্ছে বিক্রম ডোম আর একজন রকি ডোম। এদের অ্যারেস্ট করার পর পিসি পিরিয়ডে এরা কনফেস করে এবং এদের পিসি পিরিয়ডে ওনাদের যে আর্টিকেলগুলো চুরি হয়েছিল অলমোস্ট সমস্ত আর্টিকেল এবং এছাড়াও ওই দুজন মানে বিক্রম ডোম আর রকি ডোম এরা আরও যে অন্যান্য জায়গায় চুরি করেছিল সেই জিনিসগুলো রাখা ছিল ওর বাড়ি এবং বাড়ির পাশে একটা বিল্ডিংয়ে। তো সেগুলো আমরা রিকভার করি। আমরা অলরেডি অ্যাকিউজ দুজনকে কোর্টে ফরওয়ার্ড করেছি। আর যে জিনিসগুলো আমরা রিকভার করেছি সেগুলো শর্টে আপনাদের বলছি। একটা ভাঙা গোল্ড হ্যান্ডওয়ালা, মানে ওটা ভাঙা ছিল না, চুরি করার পর ওটা ভেঙে ফেলেছে। 1 ট্রায়াঙ্গুলার শেপের গোল্ড ইয়ার স্টার্স ক্যাশ 1350 টাকা। এছাড়া পাওয়া গেছে 1 পেয়ার গোল্ড ইয়াররিং, 1 গোল্ড লং চেন উইথ এ লকেট, এই করে গোল্ড অর্নামেন্ট যার ওয়েট প্রায় 55 গ্রামের মতো, 3 লাখ টাকা বেশি দাম আছে এটা। এছাড়া আমরা সিলভার অর্নামেন্ট যেগুলো পেয়েছি 4টে সিলভার কয়েন পেয়েছি, 2 জোড়া সিলভার বালা, 2 জোড়া সিলভার পায়েল, 2 জোড়া সিলভার ফুট ফিঙ্গার রিং, 2টো সিলভার চেন এবং সিলভার ইয়াররিং পেয়েছি আমরা 1 জোড়া। এছাড়া আরও কিছু ইউটেন্সিল পেয়েছি। আগেই বললাম যে ওই বাড়িতে চুরি হওয়া যে জিনিসগুলো পেয়েছি, যে জিনিসগুলো চুরি গিয়েছিল তার অলমোস্ট সমস্তটাই রিকভারি হয়েছে। এছাড়াও আরও কিছু এক্সট্রা জিনিসপত্র পেয়েছি। এগুলো এই দুজন ব্যক্তি এরা অন্যান্য বাড়িতে চুরি করেছিল, চুরি করা মাল রেখে দিয়েছিল ওই জায়গায়, এখান থেকে রিকভারি করে তাদের পিসিপিওতে ইন্টারোগেশন করা হয়। ইন্টারোগেশনের পর তারা কনফেস করে এবং তারা নিয়ে যায় যে জায়গায় তারা চোরাই মাল রেখেছিল সেগুলো দেখায়, আমরা তারা রিকভারি করি। এবং বাকি মাল যেগুলো পেয়েছি সেগুলো কোন কেসে কোন বাড়ি থেকে চুরি করেছে সেটা আমরা দেখার চেষ্टा করছি। घटना गिरफ्तार हुए। हाँ, रॉकी डोम से पहले भी पुलिस के हाथ में आया था, वो हैबिचुअल ऑफेंडर आया। इसके अगेंस्ट में और भी बहुत चोरी का मामला है, अरेस्ट भी हुआ था। पहले भी कुछ चोरी का सामान उनके पास मिला था। দেখুন আমাদের প্রতি মাসেই কিছু চুরি কেস রিপোর্ট হয়, তো আমরা সেগুলো যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে দেখি এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই আমরা ডিটেকশন করতে পারি। ডিটেকশন হওয়ার পর আমরা রিকভারির পার্টটা রিকভারি সব কিছু না কিছু রিকভারি হয় এবং এই আজকের কেসটা একটা এক্সেপশনাল কেস বলতে পারেন, কারণ এখানে অলমোস্ট টোটাল যে স্টোলেন আর্টিকেল যেটা আছে টোটালটাই আমরা রিকভার করতে পেরেছি। এটা থানার অফিসার আইসি রানীগঞ্জ এবং তার টিম যে আছে তাদের কৃতিত্ব আছে। দুইজনের ছাড়া আরও কেউ? এখনো পর্যন্ত দুজনের কথাই পেয়েছি আমরা। রিকভারিও অলমোস্ট হয়ে গেছে। অন্য কেউ আছে কিনা সেটা যদি পাওয়া যায় তার এগেন্সটে অ্যাকর্ডিংলি স্টেপ নেওয়া হবে। চুরি অলমোস্ট সমস্ত জিনিস রিকভারি হয়েছে। थैंक यू। आसनसोल के सांसद शत्रुघ्न सिन्हा द्वारा आज काजी नजरुल विश्वविद्यालय में डिजिटल लाइब्रेरी का उद्घाटन किया गया। इस लाइब्रेरी के निर्माण में 10 लाख रुपए की लागत आई है। सांसद निधि से
इस डिजिटल लाइब्रेरी का निर्माण किया गया है। आज इस लाइब्रेरी के उद्घाटन समारोह के दौरान सांसद शत्रुघ्न सिन्हा के अलावा मंत्री मलय घटक, पांडवेश्वर के विधायक और पश्चिम बर्धमान जिला टीएमसी अध्यक्ष नरेंद्रनाथ चक्रवर्ती, आसनसोल नगर निगम के चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी, बोरो चेयरमैन उत्पल सिन्हा, बीबी कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर अमिताभ बासु के अलावा विश्वविद्यालय के तमाम प्रोफेसर, कर्मचारी, विद्यार्थी आदि उपस्थित थे। इस मौके पर शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि उनके लिए ये बहुत खुशी की बात है कि आज वो काजी नजरुल जैसे महान इंसान के नाम से बने विश्वविद्यालय में आए हैं और यहाँ पर डिजिटल लाइब्रेरी का उद्घाटन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उनको आसनसोल में काम करने का अवसर प्रदान किया, ये उनके लिए बड़े फ़ख्र की बात है। उन्होंने आश्वासन दिया कि एक सांसद के तौर पर वो हमेशा यहाँ के लोगों के साथ खड़े थे और भविष्य में भी खड़े रहेंगे और उनके द्वारा आसनसोल के विकास के लिए जो भी संभव होगा वो ज़रूर करेंगे। वहीं मंत्री मलय घटक ने सांसद शत्रुघ्न सिन्हा को धन्यवाद दिया, जिन्होंने सांसद निधि से काजी नजरुल विश्वविद्यालय में डिजिटल लाइब्रेरी का निर्माण किया। उन्होंने कहा कि वो सांसद से अनुरोध करेंगे कि काजी नजरुल विश्वविद्यालय में बिजली के बिल को कम करने के लिए सोलर पैनल लगवाने का प्रबंध किया जाए और इसके लिए अगर सांसद निधि से राशि आवंटित की जा सके तो विश्वविद्यालय का कायाकल्प हो जाएगा। সাথে বসে যে বলে তুমি জন্মদিনে চুরুলিয়াতে যাবে, আমি বলেছিলাম হ্যাঁ দিদি আমি চুরুলিয়াতে থাকবো। আমি ওনাকে একটা ছোট্ট রিকোয়েস্ট করেছিলাম যে দিদি ওনার নামে কোনো ইউনিভার্সিটি করা যায় না, বললো আমি দেখবো। যেদিন ওনার জন্মদিন আমি চুরুলিয়াতে গেছি, সেদিন কলকাতাতে তিনি নজরুল তীর্থতে তিনি গেছিলেন, সেখানে তিনি ঘোষণা করে দিলেন যে আসানসোলে কাজী নজরুল বিশ্ববিদ্যালয় হয়েছে এবং আমার খেয়াল হচ্ছে আমাকে ফোনে বললেন তোর ইউনিভার্সিটি আমি ঘোষণা করে দিলাম এবং তারপরেই এই ইউনিভার্সিটি শুরু হয়। আজকে হাজার হাজার ছাত্র ছাত্রী এখানে পড়াশোনা করছে। আমি নগরের সাথে একমত যে ইউনিভার্সিটি হচ্ছে পঠন পাঠনের জায়গা। এখানে যারা ছাত্রছাত্রী আসেন তারা অনেক আশা নিয়ে আসেন পড়াশোনা করব, তাদের যারা গার্জেন তারাও অনেক আশা নিয়ে তার কন্যা কিংবা পুত্রকে পাঠান যে ইউনিভার্সিটিতে যাবে আমার ছেলে উচ্চ শিক্ষা পাবে। তাই দয়া করে কোনো ইউনিভার্সিটি কিন্তু রাজনৈতিক ক্ষেত্র হওয়া উচিত নয়। উন্নয়নের ক্ষেত্রে সবাই মিলে যদি আমরা কাজ করতে পারি তাহলে এই ইউনিভার্সিটি আগামী দিনে খালি আমাদের পশ্চিমবঙ্গ নয় ভারতবর্ষের প্রথম সারিতে চলে যাবে। কারণ এই ইউনিভার্সিটির সঙ্গে অনেক ইতিহাস জড়িত। খালি কাজী নজরুল ইসলাম নয়, আমার খেয়াল আছে আমি আমাদের এমপি সাহেবকে বলছিলাম যে এই হলটাতে একটা সেমিনারে আমি এসেছিলাম, শেখ হাসিনা এসেছিলেন, তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশে। তো অন্য দেশের প্রধানমন্ত্রী কটা ইউনিভার্সিটিতে আসেন, কিন্তু আমাদের কাজী নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়ে এসেছিলেন এবং আমার খেয়াল আছে তৎকালীন বলেছিলেন যে একটা কোঅর্ডিনেশন করে এই ইউনিভার্সিটিতে যদি আরো কাজ করা যায়। তো আমি জানি না কতদূর এগিয়েছে, কারণ ইউনিভার্সিটির যে পরিস্থিতি ছিল সেই পরিস্থিতি থেকে আমাদেরকে বেরিয়ে আসতে হবে। আমি যারা আছেন এখানে আমাদের রেজিস্ট্রার সাহেব আছেন, আমাদের সোমনাথ বাবু আছেন, অন্যান্য প্রফেসর যারা আছেন তাদেরকে বলবো ভালো করে ইউনিভার্সিটিটা চলুক। First time in my life I have the opportunity of contributing and inaugurating. Actually, I shall always remember that too, and a national and international intellectual par excellence, the great personality in the name of Qazi Nazrul Islam University. Wonderful. Thank you very much. আমি আপনার বেশি সময় নেব না, আমি শুধু একটু সেলফ ইন্ট্রোডাকশনটা দিয়ে দিই। আমি এখানে তো আপনার সামনে অ্যাজ এন এমপি এসেছি, কিন্তু আমার বেসিক আইডেন্টিটি কি হচ্ছে অ্যাজ এন অ্যাক্টর, পপুলার ফিগার,
star who has done more than 250 films, maybe almost 300 films, and many blockbusters. Fortunately, like Kalicharan, Samjhauta, Dost, Dostana, Vishwanath, Gautam Govinda, Atma Shobhi Korichi. And I have been successful. Fortunately, by grace of God, I have seen the so-called achievement and success through my tried, tested methods, and through my hard work, and of course, by the grace of God, Almighty God. अल्लाह ताला के फजल से, वाहेगुरु के आशीर्वाद से, प्रभु की असीम अनुकंपा से जो जीवन में हासिल किया है, वो वाकई कई बार सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन या प्रेरणा स्रोत बनकर मैं कोशिश करता हूँ लोगों के बीच जाने का, और इसीलिए कहा कि मैं पहले अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन दे दूं। जितने लोग यहाँ बैठे हैं सबके पीछे की कहानी होगी। किसी को रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इंस्पायर किया होगा, किसी को काजी नजरुल साहब ने इंस्पायर किया होगा, कुछ लोगों को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किया होगा, बंकिम बाबू ने किया होगा, शरद चंद्र ने किया होगा, या आपके लोकल स्टेट के लोकल लीडर्स, प्रोफेसर्स, डॉक्टर्स, इन लोगों ने आपको इंस्पायर किया है। और इंस्पायर करने के बाद आप उस राह पे चलने की कोशिश में बहुत सक्सेसफुल हुए और बहुत सारे सक्सेसफुल नहीं हुए। कोशिशों के बावजूद जहां पहुंचना था नहीं पहुंचा। अभी हाल में ही मैंने एक इंटरव्यू में कहा था, शायद एनडीटीवी पर इंटरव्यू था, उसकी बहुत तारीफ हुई। हमने कहा कि मुझे ये बिल्कुल गरूर नहीं है कि मैं बहुत कामयाब हूं या बहुत बड़ा नाम हूं या बहुत पॉपुलर फिगर हूं। मैं पटना से आया हूं, बिहार से आया हूं, और उसके बाद मुंबई गया, इसीलिए का इंट्रोडक्शन जरूरी था, कुछ लोगों को और मैं बल दे सकूं, शक्ति दे सकूं, इंस्पायर कर सकूं। और मैं जब वहां से आया तो ट्रेन में चढ़ के मुंबई आया था, पुणे आया था, FTIA में गया। बिहार से पहला आदमी हूं जिसका FTIA में सिलेक्शन हुआ, और वो भी एक्टिंग कोर्स में। ইসলামের প্রয়াণ দিবস গেছে 29 আগস্ট, ঠিক তারপরেই আপনাদের তার স্মৃতিতে আজকের যে অনুষ্ঠান সত্যি অর্থবহ। দেখুন, বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বপ্ন পশ্চিম বর্ধমান জেলার মানুষজনকে, মানে এই জোনের মানুষজনকে বলতে পারেন যে এটা একটা বড় উপহার, একটা আস্ত ইউনিভার্সিটি পাওয়া। আমরা তার জন্য অহংকারী, আমরা গর্বিত। কিন্তু যখন দেখি যে এই ইউনিভার্সিটিতে কেউ বলছেন যে উচ্চশিক্ষা দপ্তরটা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত থেকে বেরিয়ে গেছে, তখন কষ্ট হয়। কারণ আপনারা শিক্ষিত মানুষ, আপনারা জানেন যে একটা যে একটা ইউনিভার্সিটি করতে গেলে কতটা আন্তরিকতার প্রয়োজন। যে যা বলে বলুক, আমরা পশ্চিম বর্ধমানের মানুষ কিন্তু জানি যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যেমন একদিকে শিক্ষার দুয়ার খুলে দিয়েছেন, তার সঙ্গেও কিন্তু অনেক আর্থিক ভাবে এই ইউনিভার্সিটিকে সাহায্য করেছেন। শুধু তাই নয়, এখানে প্রচুর কর্মসংস্থান পেয়েছে। আমার শুধু একটু অনুরোধ যে ইউনিভার্সিটিটা ইউনিভার্সিটির মতো থাকুক, একে রাজনৈতিক আখ্যা করবেন। যদি কোথাও দেখেন যে আমাদের দলের লোকেরা বিরক্ত করছে, আমাদের তো অভিভাবক আছেন, তার কাছে পৌঁছানো। কিন্তু যার স্বপ্ন, যার ইচ্ছা, যার ভালোবাসায় এই ইউনিভার্সিটি গড়ে উঠেছে, অন্তত যারাই আসুন, দেখুন মানুষের মুখের কথা বেরিয়ে গেলে তো মানুষের খারাপ লাগেই। আর মমতার একটা দায়বদ্ধতা আছে আসানসোলের মানুষের প্রতি, উনি প্রতিটা মুহূর্তে সেই দায়বদ্ধতাকে স্বীকার করে চলেছে। আমি দেখেছি এখানকার যারা সিকিউরিটি বন্ধুরা
মালা দিচ্ছিলেন, তারাই দুদিন আগে এখানকার ছাত্রছাত্রীদের উপর গায়ে হাত তুলছে। আমি কিন্তু দেখুন একটা কথা আপনাদেরকে বলি, এখানে বিশৃঙ্খলা কিন্তু এই সরকার বরদাস্ত করবে না। তাই ইউনিভার্সিটিকে ইউনিভার্সিটির মতো রাখুন। আর আমার একটা অনুরোধ, ইউনিভার্সিটি পঠন পাঠনের জায়গা হয়ে উঠুক। আমার খুব দুঃখ লাগে, আমি জানি না ওটা এখানে বলা উচিত হচ্ছে কিনা, তবু বলছি, শুধু বাংলাদেশ থেকে একটা মেয়ে এই ইউনিভার্সিটি পড়তে এসেছিল, তাকে যেভাবে তার ভারতে ঢোকা পর্যন্ত বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে, আমি খুব দুঃখ পেয়েছি। আমি অনুরোধ করব রেজিস্ট্রার সাহেবকে, কোথায় রেজিস্ট্রার সাহেব করি, হ্যাঁ, প্রতিহিংসা নয়, ইউনিভার্সিটিটা কিন্তু পঠন পাঠনের জায়গা। দয়া করে এখানে কেউ ব্যক্তিগত প্রতিহিংসা চরিতার্থ করবেন না। আর যার এগেনস্টে এলিগেশন আছে, তিনি যতই শিক্ষিত হন, তিনি যতক্ষণ পর্যন্ত ক্লিন চিট না পাচ্ছেন, ততক্ষণ পর্যন্ত তিনি অন্তত, আপনারা আরজিকর নিয়ে এত আন্দোলন করছেন, সারা বাংলা আজকে উত্তাল হয়ে উঠেছে। বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পর্যন্ত রাস্তায় নেমে ফাঁসি চেয়েছেন। আমাদেরকে জরুরি ভিত্তিতে আগামী 2 তারিখে বিধানসভা ডাকা হয়েছে যে বিল এনে ফাঁসি দেওয়া হবে। ফাঁসির সপক্ষে ভারতবর্ষের ইতিহাসে আজ পর্যন্ত কখনো কোনো মুখ্যমন্ত্রী রাস্তায় নেমে এভাবে সোচ্চার হয়নি। সেখানে আপনারা যারা শিক্ষক তুলেরা আছেন, সেখানে আমার অনুরোধ, আমি জানি না মাননীয় মন্ত্রী আছেন, এমপি সাহেব আছেন, আপনারা বিদগ্ধ মানুষেরা আছেন, আমি মেঠো বক্তা গ্রামেগঞ্জের মানুষ, আমার কথাটা আপনারা কিভাবে নেবেন, তবু আমি সত্যি কথাটাকে সত্যিভাবেই বলার চেষ্টা করি। মনের কথাটা মনের ইচ্ছা বলি, শুধু টিভি পেপারে মন কি বাত নয়, মনের কথাটা আমি সর্বসমক্ষেই বলি। আশা করি আপনারা আমার কথায় খুব বিরক্ত হবেন না। আর এই স্কুলের উন্নয়ন চাই। আজকেই সকালবেলা আমাকে আমাদের এডিডিএ চেয়ারম্যান ফোন করেছিলেন, আমি ওকে বললাম চল ইয়েতে একটা প্রোগ্রাম আছে, তো বললো মলয়দা থাকবে, বললো হ্যাঁ, বললো ওরে বাবারে, তাহলে ওইখানেই মলয়দা জোর করে ঘোষণা করে দেবে তুমি এই ব্লকটা করে দাও এখনই। তো এই ইউনিভার্সিটির উন্নয়নের জন্য এই সরকার বদ্ধপরিকর, কারণ এর বীজ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত দিয়ে পোতা হয়েছিল। তাই সব রকম সাহায্যের জন্য আমরা আছি। দয়া করে কলেজ, এই ইউনিভার্সিটিকে যেভাবে পরিচালিত করতে হয়, শিক্ষার প্রতিষ্ঠান হয়ে উঠুক। আপনারা নিজেদের সবাই মিলে একসঙ্গে ভাবুন যে ছাত্রছাত্রীরা এসছে, তারা উচ্চ শিক্ষার জন্য এসছে, আরো নতুন বিভাগ খুলুক। আমি জানি কুন্তল বাবু আমাকে বলছিলেন একটা अभी वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। आने वाले त्योहारों के मौसम को और भी खूबसूरत बनाने के लिए हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन आसनसोल के लोगों के लिए लेकर आए हैं कई नए कलेक्शन। जी हाँ, अपने व्यक्तित्व को 4 चांद लगाने और लेटेस्ट फैशन के परिधानों के लिए आपको आना ही होगा हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन। यहाँ आपको मिलेगा लेटेस्ट फैशन और पारंपरिक परिधानों का ऐसा कलेक्शन जो आपको और कहीं नहीं मिलेगा, वो भी बिल्कुल आपके बजट में। हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन में हम लेकर आए हैं लहंगा, कुर्ती, शरारा, क्रॉप टॉप, साड़ी, सूट पीस तथा नकाब भी। पुरुषों के लिए भी हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन में हैं शूटिंग और शर्टिंग के कपड़े। हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन में खरीदारी करने पर ग्राहकों को मिलेंगे आकर्षणीय उपहार भी। तो आज ही चले आइए हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन, जीटी रोड ऑपोजिट आसनसोल हेड पोस्ट ऑफिस। कॉन्टैक्ट नंबर 7602284999। हमजा फैशन में मेंस कलेक्शन, जहां आपको पुरुषों के परिधानों के लेटेस्ट कलेक्शन की विशाल रेंज मिलेगी। आसनसोल के 43 नंबर वार्ड अंतर्गत बिरिंची लाल भवन में आज देवाशीष घटक मेमोरियल फाउंडेशन की तरफ से 43 नंबर वार्ड तृणमूल कांग्रेस द्वारा एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया।
इस मौके पर यहाँ 40 यूनिट रक्त का संग्रह किया गया। कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए तृणमूल युवा कांग्रेस नेता सुभाष चंद्र दास ने बताया कि आज एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 43 नंबर वार्ड टीएमसी कार्यकर्ताओं ने स्वेच्छा से रक्तदान किया। उन्होंने बताया कि 40 यूनिट से ज़्यादा रक्त संग्रह हो चुका है और भी कई लोग रक्त देने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि समय समय पर इस तरह के आयोजन किए जाते हैं। वहीं पूर्व पार्षद शंभू गुप्ता ने बताया कि इस कार्यक्रम में इस क्षेत्र के टीएमसी कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर रक्तदान किया और इस कार्यक्रम का आयोजन 43 नंबर वार्ड टीएमसी की तरफ से किया गया था। इस मौके पर यहाँ शंभू गुप्ता, शादाब शेख, सुभाष चंद्र दास, एडवोकेट मोहम्मद मोइनुद्दीन, राजश्री गुप्ता, सजल मुखर्जी, शाहबाज शेख आदि उपस्थित थे। আজকে আমাদের দেবাশিস ঘটক ফাউন্ডেশন ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্পের পক্ষ থেকে আমাদের 43 নম্বর ওয়ার্ডে তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে একটা ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প করা হয়েছিল, যার প্রস্তুতি অনেক আগেই শুরু হয়ে গেছে। সকাল 10টা থেকে ব্লাড ডোনেট চলছিল, এখন ঠিক শেষের মুহূর্তে। আর আমাদের মধ্যে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন আমাদের ব্লক প্রেসিডেন্ট মাননীয় রকেটদা এবং সহসভাপতি ভানুদা, কবিরদা এসেছেন, আমাদের আসানসোল সাউথ থানার আইসি স্যারও এসেছিলেন। আর কিছুক্ষণের মধ্যে আমাদের মধ্যে উপস্থিত হচ্ছেন মাননীয় মন্ত্রী পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মলয় ঘটক মহাশয়। আর কিছুক্ষণের মধ্যে আমাদের কাছে এসে এখানে উপস্থিত হবে আমাদের। আমার নাম সুভাষ চন্দ্র দাস, উত্তর আসানসোল ব্লক 1 তৃণমূল কংগ্রেসের যুব সম্পাদক। আমি এক্স কাউন্সিলর শম্ভু গুপ্ত এবং আসানসোল এক্স প্রেসিডেন্ট ওয়ার্ড নাম্বার 43, এক্স ভাইস প্রেসিডেন্ট পশ্চিম বর্ধমান তৃণমূল কংগ্রেস এবং আসানসোল ব্লকের জেনারেল সেক্রেটারি শম্ভু গুপ্ত। আজকে আমাদের এই অনুষ্ঠান বিগত 4-5 দিন ধরে আমরা কিন্তু 7 দিন 4-5 দিন বলবো না, 7 দিন থেকে আমরা প্রচেষ্টায় আছি এবং সামগ্রিক প্রচেষ্টায় কিন্তু আজকের ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প এই 43 নম্বর ওয়ার্ডে তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে এই এলাকায় প্রথমবার করতে চলেছি এবং সকাল 10টা থেকে আমাদের প্রোগ্রাম শুরু হয়েছে। এখনও কন্টিনিউ আমরা ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্পের কাজ চলছে এবং আমাদের এইখানে যে সমস্ত ব্লক থেকে নিয়ে জেলা, আমাদের মনু ভাই পশ্চিম বর্ধমান জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের মাইনরিটি সেলের প্রেসিডেন্ট মনু ভাই উপস্থিত ছিলেন রাজেশ তিওয়ারি মহাশয় বড় চেয়ারম্যান এবং উপস্থিত ছিলেন ব্লক প্রেসিডেন্ট দুর্গাস চ্যাটার্জি মহাশয়, উপস্থিত ছিলেন ভাইস প্রেসিডেন্ট ভাই ভানু, উপস্থিত ছিলেন আসানসোল ব্লক যুব তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি ভাই পিন্টু এবং আমাদের এইখানে প্রচুর ছেলে বিগত 7 দিন থেকে তাদের সামগ্রিক প্রচেষ্টায় আজকে আমরা এই কাজটিকে সাফল্যমণ্ডিত করতে চলেছি, সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে এবং আমাদের এই ক্যাম্পে আমাদের মাননীয় মন্ত্রী মলয় ঘটক মহাশয় আসছেন। উনি ফোন করেছিলেন 2-4 মিনিটের মধ্যে আশা করি উনি চলে আসবেন। উনি বেরিয়ে গেছেন, কেনিতে একটা অনেক বড় মিটিং ছিল আমাদের এমপি সাহেবের সঙ্গে, উনি আসছেন। আমরা এখানে রেডি আছি, উনি আসবেন। আমরা এসে উনি আসার পর আমাদের প্রোগ্রামটাকে ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প কমপ্লিট করে তারপর আমরা যে যার বাড়িতে যাবে এবং আমি প্রত্যেককে বলবো আজকে 2:30টার সময় যেন রাহালেন তৃণমূল কংগ্রেসের অফিসে যেন আসে। আজকে আমাদের প্রোগ্রাম আছে। ধন্যবাদ। আজকে আমাদের ইতিমধ্যে প্রায় 40 জন ব্লাড ডোনেট করে ফেলেছেন এবং আরও ব্লাড ডোনাররা আছেন যারা এখন পাইপলাইনে বসে আছেন এবং মন্ত্রী এলেই
কিন্তু তারাও এখন ব্লাড দিতে শুরু করবেন। ধন্যবাদ। रेलवे विभाग की तरफ से रेलवे सेवाओं को बेहतर करने की कोशिश की जा रही है। इसी कड़ी में रेलवे स्टेशन परिसर को साफ़ सुथरा रखने की भी कोशिश की जा रही है और यात्रियों को भी गंदगी न फैलाने के लिए जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है। इसी क्रम में आज आसनसोल रेलवे स्टेशन परिसर में CITG की तरफ से श्रमदान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस बारे में पत्रकारों को जानकारी देते हुए CITG आसनसोल के मोहम्मद जाहिद अख्तर ने बताया कि आसनसोल रेलवे डिवीज़न के DRM, सीनियर DCM और अन्य वरिष्ठ पदाधिकारियों के निर्देश पर आज ये कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसमें रेलवे यात्रियों को रेलवे स्टेशन परिसर को साफ़ सुथरा रखने के लिए जागरूक किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि समय समय पर उनके संगठन की तरफ से इस तरह का कार्यक्रम किया जाता है ताकि आसनसोल रेलवे स्टेशन परिसर को साफ़ सुथरा रखा जा सके। हमारे DRM साहब और सीनियर DCM, ACM TC और ACM CA के निर्देश पे आज ये काम किया गया है। ये बेसिक पैसेंजर को जागरूकता करने के लिए, सफाई की तरफ ध्यान देने के लिए कि हमारे स्टेशन एरिया, ट्रेन में गंदगी ना फैलाए और सफाई जो है सफाई का खास ख्याल रखें। इसी के लिए ये प्रोग्राम किया गया। এটা আসানসোল চেকিং ব্রাঞ্চ তরফ থেকে লিডিং আমি করছি CITG এজ এ CITG। আপনার নাম কি? মোহাম্মদ জাহিদ अख्तर, CITG आसनसोल। तो अभी आप देख रहे थे आसनसोल और आसपास के इलाके की कुछ महत्वपूर्ण खबरें। हम रोज आप तक शिल्पांचल की महत्वपूर्ण खबरों को पहुंचाते रहेंगे और अगर आपको हमारे इन खबरों से बाखबर रहना है तो आपको करना होगा एक छोटा सा काम। आपको हमारे चैनल आसनसोल टाइम्स को सब्सक्राइब करना होगा और पास में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना होगा ताकि जब भी हम कुछ नया नई खबर या कुछ नया पोस्ट डालें तो इसकी खबर आप तक पहुंचे और आप इन गतिविधियों से बाखबर रह सकें। इसके अलावा आप हमारे वेबसाइट www.asansoltimes.co.in पर लॉगिन भी कर सकते हैं और वेबसाइट के ज़रिए और हमारे पोर्टल के ज़रिए शिल्पांचल की हर छोटी बड़ी गतिविधियों से बाखबर रह सकते हैं, उनकी जानकारी हासिल कर सकते हैं। आज के इस बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार। हमारा अपना शहर आसनसोल, इसे स्वच्छ और निर्मल रखने की जिम्मेदारी हमारी है। আসানসোল পৌরসভা শহরকে সুন্দর এবং নির্মল করতে বদ্ধপরিকর। পৌরসভার এই চেষ্টায় সুনাগরিক হিসেবে আমাদেরও কিছু কর্তব্য আছে। यहाँ वहाँ प्लास्टिक फेंकना, थूकना, गंदगी फैलाना, ऐसी कुछ आदतें हैं जिनका त्याग करना हमारे साथ साथ हमारे शहर के स्वास्थ्य के लिए भी बेहद जरूरी है। তাই আসুন আমরা প্রতিজ্ঞা নিই, যেখানে সেখানে আবর্জনা ফেলবো না, ধূম্রপান ত্যাগ করব, শহরকে दूषण मुक्त करते गाछ लगाबो और अपने शहर आसनसोल को बनाएंगे स्वच्छ, सुंदर और निर्मल। आसनसोल नगर निगम द्वारा जनहित में जारी।